Okay, hello everyone. So in this video, we are going to focus on the final learning outcomes for experiment problem, which is solve optimization problems. So dekat sini kita akan aplikasikan maximize, minimizekan sesuatu problems lah. Okay, so let's start dengan what you need to remember for optimization problems. Optimization kita nak fokus kepada sama ada kita nak minimizekan sesuatu perkara. So for example, kita nak buat satu bekas air. So kita nak maximizekan the volume. So kalau maximize, you need to know that kita perlukan second derivative less than 0 so that kita boleh dapat maximum. Okey, ataupun contoh kalau kita nak minimizekan cost untuk membeli sesuatu barang, so kita akan gunakan second derivative greater than 0 to minimize the problem. Okey, so itu adalah konsep-konsep yang kita belajar sebelum-sebelum ni untuk relatekan dengan optimization problem. Now, here are the tips to answer optimization problems. So first of all, you need to identify the variables to be maximized or minimized. So for example, sama ada kita nak maximize area, or we want to maximize the volume, or we want to maximize ataupun minimizekan cost untuk membeli sesuatu bahan, for example. Okay, and then after we identify, so we write the equation ataupun relationship in one variable. Okay, so kita write dalam satu variable. So contohnya soalan tu bagi kita surface area dan dia suruh kita maximizekan volume. So kita akan readjust supaya volume itu boleh ditulis in terms of one variable sahaja, so that nanti senang kita nak differentiate. Okay, so that results to the third step, to differentiate and solve f prime x equals to 0. So ini sebenarnya nak bagi kita value of x yang kita perlukan dalam kita punya optimization problems ni lah. Dan seterusnya kita gunakan second derivative test ataupun boleh juga gunakan first derivative, tak ada masalah. Tapi selalunya kita akan gunakan second derivative lah supaya dia senang nak differentiate. So kita gunakan second derivative test untuk identify sama ada dia minimum ataupun maximum. So that is why saya write this remember punya point. And last kali kita akan solve the required answer. Dia nak minta apa, kita bagi. Okay, so itu adalah tips-tips dia. Now, let's look at the first example dekat sini. So, I have a cylindrical container. Oh, before that. So, untuk optimization problem, tadi saya ada cakap pasal area volume. So, ini adalah formula-formula yang diberi dalam exam. Okay, kita ada formula untuk sphere, cone dan juga cylinder. So, dalam exam, dia akan bagi formula untuk volume dan juga surface area. Sebab ini selalunya yang akan keluar exam lah. Kalau formula tu out of this yang dia listkan ni, so selalunya dia akan bagi formula tu dekat dalam soalan. So nanti kita tengok sahajalah macam mana. Okay, now let's look at our example. A cylindrical container has one end open and the other end closed. Ini maksudnya kita punya silinder bekas tu terbuka lah. Okay, macam bekas tupperware balang kuih tu kan. Dia terbuka. So, saya lukiskan dia dahulu so that you can imagine. So, let's say this is our cylindrical container. Okay. So, kita ada tapak kat bawah ni. So, saya akan gelapkan yang atas ni supaya kamu dapat bayangkan yang dia nampak dalam ni lah. So, it has a circular base of radius r. Okay. So, base kita radius dia r. So, for example, ini adalah dia punya tapak bawah kan. So, ini adalah kita punya radius r. So, given that the total surface area of the container is 300 pi centimeter squared. Okay, so dia dah bagi surface area. So the first part is show that the volume of the container is this equation. Okay, so dekat sini kita akan keluarkan information yang diberi, which is total surface area. So dekat sini dia dah bagi surface area adalah 30 pi dan dia perlukan volume.
Okay, so kita tengok cylindrical container dekat sini. This is the equation for surface area. Tetapi ini adalah equation untuk dua-dua part ini tertutup. Okay, so kalau terbuka, so instead of this one adalah yang kawasan side lah. And 2 pi r squared represent area yang atas dan juga area yang bawah. So, kalau kita ada satu je yang tertutup, that means our surface area will be equals to pi r squared plus 2 pi r h. Okay, so this is our formula of surface area. So now saya gabungkan dengan information 300 pi. So 300 pi is equals to pi r squared plus 2 r h. So kenapa saya simplify kat sini? Sebab kita boleh potong pi. So therefore we have 300 equals to r squared plus 2RH. Okay, next. Kita nak cuba tunjuk, kita nak show yang volume ini can be written in terms of R sahaja. So that means kalau tengok, this formula ada H. So H ini must be written in terms of R sahaja. So macam mana nak datangkan R sahaja daripada H? From this surface area punya equation. So now let's rearrange. 300 tolak R squared equals to 2RH. So therefore H is equals to 300 minus R squared divided by 2R. Okay. So kat sini actually saya boleh simplifikan H sebagai 300 bahagi 2 adalah 150 over R minus 1 over 2R. Sebabnya R squared over R will be R. 300 divided by 2R will be 150 over R. Okay, so this H I am going to write in volume punya formula. So volume is equals to pi R squared H. So pi R squared H kita kat sini adalah 150 over R minus 1 over 2R. Okay, kejap. Macam ketepis sangat. Saya ketengahkan sedikit. Okay, so let's simplify our function. So R squared over R here kita akan dapat, okay, saya masukkan dulu lah, 150 pi R squared over R minus dengan pi R cube over 2. So let's simplify. So therefore our volume can be written as 150 pi minus pi R cube over 2 as requested by the question. So shown. Okay, so ini baru part A. Now let's look at the second part. Maximize the value of V. So saya akan answer on the next slide supaya kita ada banyak ruang. So now kita nak maximize our value of volume. So our aim is to maximize volume. So maksudnya bila kita buat second derivative yang melibatkan volume nanti, kita perlu dapatkan second derivative less than 0. Okay, so aim kita perlu ada second derivative f double prime x should be less than 0, barulah dia akan maximize. Okay, now from the equation volume daripada previous, volume 150 pi r minus pi r cube over 2. So equation kita dah ditulis in terms of r. So kita boleh cari dv over dr. Okay, so differentiate dapat 150 pi tolak 3/2 pi r squared. So this is my first derivative. So my first derivative samakan dengan kosong untuk dapatkan value of R. So 150 pi minus 3/2 pi R squared is equals to 0. 150 pi equals to 3/2 pi R squared. So kita ada 300 pi bahagi 3 pi equals to R squared. Okay, so kat sini kita dapat selesaikan 300 bahagi 3 dapat 100 equals to R squared.
So our R is actually plus and minus 10. Ataupun, kejap kita buat R squared minus 100 equals to 0. So from here kamu akan nampak R tolak 10 dan R tambah 10 equals to 0. So R will be equals to 10 dan juga R equals to negative 10. Okay, so by logical thinking, R boleh tak negatif? Of course lah tidak kan? Sebab length is always a positive. Okay, so sebenarnya since R represents radius, so R should be just 10 sahaja. But we need to confirm whether bila R sama dengan 10, betul ke dia adalah maximum volume. Okay, so that's why kita akan buat second derivative test untuk identify it is, untuk clarify that it is a maximum volume. So, dekat second derivative test, kita perlukan second derivative. So, d square v over dr squared. Kamu differentiate ini sekali lagi. So, 150 pi tak ada r. So, it will be just 0. So, differentiate negative 3 over 2 pi r squared. So, kita ada negative 3 pi r sahaja. Okay. So, add r equals to 10. So, second derivative here is equals to negative 30 pi, which is less than 0. So, automatic dia memang maximize. Okay. So, therefore, we conclude that maximum volume using R equals to 10 will be, so V is equals to, kita masukkan semula dekat sini. Sebab apa? Soalan kita minta maximum volume punya value, bukan R sahaja. Okay, so the volume here will be 150 pi multiplied by 10 minus 10 cube over 2 pi. And I get the volume is 1000 pi. So unit kita apa? Tadi dia bagi centimeter square untuk surface area. So the volume will be centimeter cube. Okay, so this will be our final answer. So let's recap again macam mana nak cari dia punya maximum volume ni. So by using our shown equation daripada part A, kita differentiate, samakan dengan kosong untuk dapatkan value of R. Okay, kat sini kebetulan R kita satu positif dan satu negatif. So, kita hanya gunakan R equals to 10 sahajalah. And then we need to perform second derivative test untuk clarify that when R equals to 10, our second derivative give us a negative value so that it is a maximized volume case. So, therefore, kita conclude our answer. So, maximum volume using R equals to 10 will be this one. Okay, so that's all untuk optimization problems.